kan na মোটামুটি ভিডিও kan kayak kayaknya di yang pasti nih kerja, kamu tuh kena. Foto ya tak. Video sih mati saja. ayam bawah ini lo berdiri mesti ya Anh thiên tông ở xa Jangan. Om yang bisa sakli apa le? Jangan. অক্টোবর 2024 সাল তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্র এবং রাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট বাই দাগিজাক তিনি 60টা মণ্ডল তিনি স্বচ্ছ ভারত অভিযান এবং তাই তিনি মহাত্মা গান্ধী যে ভারতবর্ষনি মুক্তিদাতা হানজাকনাयनि बिनि आसाना सानलायै जों तागारजला भारतीय जनता पार्टी मण्डल बाय संसार जा जत कार्यकर्ता तयै जों তিনি পইলা তিনি 8টা সময় মধ্যগণী আমারা শিব মন্দির সাফাই খাইকা আর जों পূজা বালি খাইকা মণিপুরে 9টা সময় তাগারজলা বাজার শিব মন্দির जों আর সাফাই অভিযান খাইজাকা এবং আর जों পূজা বালি বই जों খুলুমনাইকা এবং তিনি পাইথাক যে টিটিএডিসি হেডকোয়ার্টার শ্রী মহারাজা नि मुक्ति याफांग जों साफाय खायै एबरे बिनि मामपिङो जों खुंबखा गाजे जों तिनि बिनि सामप्लि राजानि सामप्लि बेसखांगो बासावै जों भारतबासी एवं जोंनि तागारजला विधानसभानि जत सुनागरिक आं कबगो तंखचां चाखचां नारगै फायनाय जोंनि साल फायनाय जोंनि प्रजन्मनो जोंनि तंमुं चामुं काहामनो फोरोंख्लांथांगै जोंनि समाजनो जोंनि जातिनो जोंनि दफानो सिसारनानै बागै जतन आगु फायनाय आशा खायो आजै जत तंखचां चाखचां खायै जोंनि बर्तमान त्रिपुरा राज्योआव बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा सरकारनि आमालो जे त्रिपुरासानि मानथाय सक्ताय जे आगु तमानि जनाव जतन दज्यतयै जतन पलाचुला खायै जोंनि मानथायनो तै फायनायनि बागै जतन तागु अग्रसर दङ এবং जोंनि महाराज এবং जोंनि त्रिपुरा राज्योनि मुख्यमंत्री এবং राज्योनि प्रधानमंत्री जे त्रिपाक्षिक चुक्ति जोंनि महाराजनि नेतृत्व दिगियो जों तिनि मानान दिगियो आगु गायजाक काजे आं जत ब्रनो तंखचां चाखचां दङै तिनि कथार साल जोंनि भारतबर्षनो मुक्त खालामनाय जोंनि महात्मा गांधीजी तिनि हाय दिन तिनि हाय कथार साला आसायमानि सालनो तै भारतबर्ष गोनाङै जत जागानो बिनि मामपिङो तिनि तांतै क्लांगनि महात्मा गांधीनि बिनि सामप्लिङो जों तिनि खुंबगै ताय जोंनि महाराज जोंनि हाबुमग्रानि सामप्लि बिनि मामप्लिङो जों खुंबगै जों राज्यबासिनो तंखचां चाखचां पांगनि बागै जोंनि तागारजला मण्डल हयते जों जत कार्यकर्ता तिनि आह्वान खायो जतन सुस्थ खायै आगामी दिनाव थांमारनि बागै आसना हामबाय ताय खुलुमबाय क्या एमनो साननोगा तम माने साफाय अभियान तिनो तम कक साम जों लुकरं के साथि जों लायगोन हामबाय जों दिनै म सिनि सिबायजला बिसिंग 12 तागारजलानि उद्योग बाय 12 तागारजला मण्डलनि उद्योग बाय जों दिनै अर सिनि टिटिएडिसि अथवा खुमलुंनि
sini last raja bir kisur manik koni bahadur ni sini mukti wo sing tini ora sapai tai mana sing boram tai tamni hemba sing suo Bharat Borsho sini Bharatiya Janata Party BJP chaluk jak sini Pradhan Narendra Modi ni dagi mungwai kokka hai sini mongkha sini program angkha sini seba saptaha अथवा सेवा पाखी मनि उद्देश्य अंका सिने भारत वर्षनि नरेन्द्र मोदी बिनि आसेमानि साल थांनाय 17 सेप्टेम्बर बिनि आसेमा साल तुइनो सिने भारतीय जनता पार्टी पनि रुगिनो सेवा पाखी नि काइसा सुं प्रोग्राम खायो थानाय 17 तारिख सेप्टेम्बर निसिमे 2 तारिख अक्टोबर सिने ভারতবর্ষনি একটা জনজাতি একটা চিনি ভারতবর্ষনি কাইসা চিনি মহাবীর চিনি মহাত্মা গান্ধীনি যে আসামানি সালন চিনি সেবা পাখিনি কাইসা প্রোগ্রাম বিদিন লাস্ট কাইসা পাই আবুনি বাগাইন जों नुखार যত চিনি একটা মহাবীর একটা চিনি একটা মানসন অথবা মহাপুরুষ जों তিনিন খুমালা Ia kemono sing boglayu, mono sorman layu. Apa ika Bharat Borsho na tini sini seba pakini, tini program session ka. Apa na tino, sing tini orang sing takar dulu mandol ni udok bay, sing orang tini sochota obijan mana, sing poriskar khale meni, sing sapai khale meni, tini sing Bharat Borsho, sing lukha, 70 Borsho ni pore, je Narendra Damodar ni netritwa, tabangka sini जों भारत वर्षन একটা পরিষ্কারকে তনানি বাগাই আপনি বাগাইনো স্বচ্ছতা অভিযান তিনি লাস্ট